Guys, welcome back again on my channel Radhe Radhe. So watch this video very carefully. 11 men walked out of Godhra jail in Gujarat. 20 years ago, during the 2002 post-Godhra riots, these men had gang raped Bilkis Bano and raped and murdered several of her family members. Earlier this week, when they were released from jail, visuals emerged. So we'll continue in कोंकणी. माझे कशा सगळे गोंयकारांक कळो जाय अशें जाता म्हणून इंडियेन. पळय हांवें ही न्यूज हेच्या पयलू पळोवं नाशिल्ली. आयज जेन्ना पळयली पळय म्हाका भरपूर वायट दिसलें. ती खंयचेय धर्माची बायल आसूं, लायक बिगनेस बानो म्हटल्यार ती एक मुस्लीम धर्माची बायल आसूं, खंयचेय धर्माची बायल आसूं तेजे वांगडा अशें जावप, थंय लायक 7 मर्डर्स जावप. आनी हांव हें म्हणटा, गव्हर्मेंटा विचारता, फूल इंडिया गव्हर्मेंटा, इवन लायक सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टा विचारता, क्रायम करपी आनी क्रायम पळोवपी तितलोच रिस्पॉन्सिबल आसता. तुज्या दोळ्या मुखार क्रायम जाता जाल्यार तूं थंय कितें आवाज काडिना, तूं ते मनशाक हेल्प करपाक वचना, ते जिवाक हेल्प करपाक वचना, जाल्यार तूं क्रिमिनलूच आसता. हें म्हाका तरी सांगता. हांव एक मनीसपणान जगता. भगवत गीता हें तें सगळें वाचलेलें हांवें तरी समजलां. क्रायम पळोवपी तितलोच क्रिमिनल आसता ते हितून, तितलोच एक्यूज आसता. म्हाका खंयचे ग्रावंडाचेर, खंयचे बेजिसाचेर ते गव्हर्मेंटान, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टान या लायक स्टेट गव्हर्मेंटान, गुजरात स्टेट गव्हर्मेंटान ते 11 जाणांक सोडलो आनी तेंचे लायक फॅमिली मेंबर्स आहा पळय तेंकां लायक मिठाई, हार हें तें घालून तेंचे सत्कार केलो. अरे तुमी कितें दाखोवपाक सोदता ह्या समाजाक? 7 मर्डर केसीस आशिल्ले थंय. इवन आसूं ते गव्हर्मेंटान ताका मागीर 50 लाख कंपेन्सेशन, जॉब हें तें दिलें. तें दिवन कितें फायदो? तेजी लायफ ती डिस्ट्रॉय जाली. तितलो मुवमेंट लायफाचो एक लायफ गेली. एक लायक तेज्या भुरग्याक सुद्दां मारून उडयलो अशें कितें आहा ते न्यूजान. सो दीस इज थिंग हॅपनिंग ऑल अरावंड इंडिया. स्टेट गव्हर्मेंटाचें सांगता, म्हाजेच गोवा गव्हर्मेंटाचें सांगता, भरपूरशे लायक हे मिनिस्टर्स आसा पळय तेंचे लायक रेप केसीस हे आसा, तेंचेर केन्ना कांय जायत ना सारकें जजमेंट. दीस इज हॅपनिंग ऑल अरावंड इंडिया. हांव जस्ट एक न्यूज घेवन लायक बीजेपीक टार्गेट करिना. बीजेपीतले भरपूरशे मिनिस्टर आहा ते म्हाका बाय बसले आवडटा. हांव अशें म्हणना की सगळे चोर आहा, पूण म्हाका अशें दिसता ते बरे जे मिनिस्टर आहा पळय ते मिनिस्टरांनी हेका अपोज करूं जाय. फक्त रुलिंगान रावन फक्त कितें म्हणटा ते आपलें राजकारण चलोवन कितें मेळटा कोणा तें म्हाका कांय कळना. बाय पर्सनली हांव जे CM सावंताचें भरपूर फावटी नांव घेता पळय, म्हाका खबर आहा तो बाय पर्सनली तेजो कॅरेक्टर कितें आहा तो. हांव सगळ्या मिनिस्टरांचें नांव घेयना. जे जे मिनिस्टरांचें बाय पर्सनली खबर आहा पळय म्हाका तेच मिनिस्टरांचें नांव घेता. सो हांव जे ते बिकिनीज बांदूंक ती आहा पळय तिजेर उलयतालो.
सो कशें आसा म्हाका तरी डायजेस्ट जावना 14 वर्सां लायक तिंका जेल आशिल्ली आनी मागीर तिंका रिलीज केलो. CBIन सुद्दां प्रूव केलें की बाबा रेप जाल्लेलो. इवन गव्हर्मेंट सर्वंट सगळे इनवॉल्व आशिल्ले हितून भितर. हांव हे गव्हर्मेंटा विचारता, अरे इतले गव्हर्मेंट सर्वंट इनवॉल्व आसता. इवन लायक एडवोकेट हू वॉज फायटींग केस ऑफ दोज 11 एक्यूज ना, ते एडवोकेटाचे सुद्दां बार कावन्सिलान लायसन हें करूं जाय, तेका प्रॅक्टीस करपाक दिवं जायना. अरे तुमकां खबर आसता एडवोकेटांक ते चोरूच म्हणून क्रायम्स रेपीस वॉट एवर थिंग्स, तेंची तुमी केस घेतात कशी? आनी हेज्या खातीर जाता कितें, जेन्ना कोण बाबा असो कसो आसता बेश्टो फोंडान पडलेलो आसता, बेश्टो इनवॉल्व नासतना जो बरो मनीस आसता तो त्रासान पडटा पळय, तेंचेरूय अन्याय जाता. सो दीस इज वॉट प्रमोटींग पुटींग दीस गव्हर्मेंट सिस्टम. लायक हांवें थंय लायक सुद्दां कशें आसा, पुलीस सिस्टम सुद्दां आसा पळय, दे आर सोल्ड देयर सेल्फ. ते कितें करता काम, कितें करता म्हाका कांयच कळना. जेन्ना तुमच्या फॅमिलीचेर अशें जातलें, जेन्ना तुमच्या रिलेटिव्सांचेर अशें जातलें, तेन्नाच तुमी एकटे करतले, तेन्नाच तुमचो आवाज येतलो. म्हणजे लोक कोण तुमकां जर हेल्पूच करिना जाल्यार कांयच जावचें ना. सो हांव हो व्हिडियो तितलो वाडयना. म्हाका दिसलें हो व्हिडियो आसा पळय हायलायट केलो थ्रू आउट गोवा, कित्याक म्हाका अशें गोंयांत जाल्लेलें नाका, अशें म्हाका इंडियेन जाल्लेलें नाका. आय रिस्पेक्ट श्री नारायणा लॉट, तेजे विचार घेवन चलता. तेणी खंयच्याच कृत्यान, खंयच्याच स्टोरीन, खंयच्याच हितूनूच अशें दिवना. तो सदांच एक लायक स्त्री मनशाक, एक लायक फिमेलाक देवी मानता. वी हॅव टू रिस्पेक्ट देम. फेमिनिजम हे वॉट एवर थिंग्स हे म्हणून कांयच जायना जे पर्यंत आमी तेंकां रिस्पेक्ट दिना. जें ते बिकिनीज बानू वांगडा जालें, जे ते 11 एक्यूज सुटले, ते म्हाका भरपूर वायट दिसलें. So thank you for watching. Please share this video as much as you can. Radhe Radhe.